यस। तो धन्यवाद आपण मानक समस्त को आज ट्रेनिंग सेशन को एवं आज ट्रेनिंग रो जे ट्रेनर अच्छा सी हूँ मिस्टर चित्तरंजन बेहरा सर। तांको मु वेलकम करिया चाहिए। आज ट्रेनिंग रो टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट यू विल लॉस जदि आपण माने ट्रेनिंग न नौचंदी आपण माने लॉस कोन करूचंदी ए विषय आपण मानकु सविशेष आपण मानकु टीचिंग देबे। सो धन्यवाद सर, प्लीज कीप अप। समस्त को नमस्कार। नमस्कार। आपण नमस्कार सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार गुड सर। मॉर्निंग। सार तो एक्चुअली बहुत बड़ परिचय देले मोर किछि नाही मोर रे छोट परिचय जस्ट मु आपण मान तो जानि छिंदी मु टीपीसीओडीएल ले जॉब करूची एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अछि वर्तमान मोर दीर्घ 37 वर्ष चाकरी हे गेलानी डिपार्टमेंट रे आ वर्ष 3 मास अछि आ सबठु ए ट्रेनिंग विषय एक्चुअली सार कहवा पे मते आज दायित्व देइछंती। सार कहले मो पाखे जो एक्सपीरियंस अछि माने ए ट्रेनिंग एरो कोन आवश्यकता अछि मो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग रु ही स्टार्ट कर कना मो डिपार्टमेंट रो प्राय ट्रेनिंग रे मो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माने मते नॉमिनेट करछिन बहुत दिन हैला मो सब ट्रेनिंग अटेंड करे से ट्रेनिंग अटेंड करी करी कोन फायदा हेछि आ ए ट्रेनिंग रे कोन फायदा हो आपण मान को अल्प बहुत मो कहबी जोटा कि आपण माने फील करिवे आ ताको इंप्लीमेंट करिवे बोली आशा करूची। आ जो माने एक्चुअली एठी अछंती नो डाउट समस्त ट्रेनिंग अटेंड करूछती आम नजर रे अछि जेमती मो 4.5 वर्ष ऊपरे हेलानी कैंगन यूज करूची प्लस कैंगन नो मीटिंग अटेंड करूची सेपरि मु देखुची समस्त अल्प बहुत मीटिंग अटेंड करूछन कि नुआ लोक आसीबा टिके कमु जीवा नुआ लोक ता देरे अटैच हे रही पारु नांती तो किछि किछि होउछंती बहुत लोक फेरी जाउछंती। तो आमे केतेटा पॉइंट अछि तारी ऊपर आमे जे डिस्कशन करिवा आ तांको सेई अनुसार तांको हिंट्स दबा बा तांको संगे इंडिविजुअल वन टू वन टॉक कला बेले तांको जदी सेई पॉइंट गुडा किछि कहि परिबा ताल सेमाने भी एनकरेज हेबा सेमाने ए मीटिंग के आसिया पई मीटिंग अटेंड करिया पई ट्रेनिंग अटेंड करिया पई इच्छुक हेबे। आ सबुठु बड़ उदाहरण हला आज जो रश्मिता मैडम कर शिष्य सी जने इंस्पिरेशन एक्चुअली आमे जत्ते को एठी बसछे सी जने इंस्पिरेशन सार कहला बेलिया सी माने कथा कहि पर नथिले मु प्रथम जते देखिथिली तांको सी कथा कहि परंती कांदी पकांदी ठीक अछि सी तो ओम शांति नले गोटे भलो ये रे डिवोटी लाइन ने अछंती कि सी कांदी पकांदी सी जे आज शिष्य अचीवमेंट कले सेटा कि बड़ माने उपलब्धि कहीं कि ना ट्रेनिंग पई सी जेहेतु ट्रेनिंग माहौल रे रहिले ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड कले तांको किछि किछि इंफॉर्मेशन देला नो डाउट सी कहला वाला 38 रे से रहि जाइथिले ता पर पुनी बूस्ट अप हेले केवल ए ट्रेनिंग जो आ किछि नो आ आपण मान तो जानि छिंदी जे जदियो 4.5 वर्ष ऊपर मो एठी काम कलानी मो एक्चुअली जदियो शिक्षा अचीवमेंट न हेती किछि कारण जो किंतु मो ट्रेनिंग सदाबळे अटेंड करछि किछि ना किछि ट्रेनिंग अटेंड करछि आ सेटा ही मते काम रे लागि रहया पे उत्साहित करछि बा एनकरेज करछि। ठीक अछि आमे आज मेन टॉपिक के आसीबा जोटा कि हमर ट्रेनिंग कोन पे हम नेटवर्क मार्केटिंग रो बैकबोन सेति विषय रे कथा हबा। आमे जदि ट्रेनिंग न नउचे तार कोन अछि नेगेटिव पॉइंट्स आमे सेथरो आरंभ करिवा। आपण माने जानि थांतु ट्रेनिंग रो मनीषर प्रकृति हैला मनीष वन टाइम पॉजिटिव जदि हबो 2.5 टाइम्स नेगेटिव भगवान सेमती एक्चुअली हमको तैयारी करछिंती कोन ना हमको देखंतु जदि नेगेटिव मनीष पे सब भलो आमे जो दउचे डेमो आम शरीर रे नेगेटिव वोल्टेज भलो जोटा कि आम इम्यूनिटी पावर बढ़ई थाए सेति कि नो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स भी रेयर मिले आ हमर जदि डिजीज कोन से आमे टेस्ट करछि जदि नेगेटिव आसले आमे खुशी ही थाउ जोटा कि आम पे भलो तो मनीषर सेति में एटीट्यूड गुडा कोन होई जाय नेगेटिव पॉइंट अधिका थाए और नेगेटिव न्यूज नेगेटिव मेसेज को से अधिका रिसीव करे पॉजिटिव अपेक्षा आ हमर से अनुसार हम सोशल मीडिया हो न्यूज पेपर हो बा हमर जो टीवी न्यूज से हो
आमे सब नेगेटिव न्यूज को बेसी रिसीव करिथाउ आ ताकू इंटरेस्टेड हेइथाउ देखिया पे पॉजिटिव न्यूज अपेक्षा। तो सेतिपई आमर कौन नेगेटिव थाए जो ट्रेनिंग टा काहे निया हुए आपण ट्रेनिंग टा निया हुए नेगेटिव टा को आपण ओवरकम करके केमिति पॉजिटिव रहबे से सिस्टम रे बा से काम रे लागि रहबे सेतिपई करा हुए। प्रथम कथा है आमर जदि ट्रेनिंग आम न नौ आम माइंडसेट एक्चुअली कमजोर हो जाए माइंडसेट आमर वीक हो जाए जदि आम ट्रेनिंग न नौचे कौन हम आमर प्रोब्लेम ना आमर सिचुएशन नेगेटिव आसे आमर आम जाऊे डेमो देखा कौन सिचुएशन फोन करुचे सी फोन उठो ना कि गले से घरे अवेलेबल होना बहुत सिचुएशन नेगेटिव आसो एमती आसो जे आप कम करने को इच्छा हम ना जे ना ना आउ जीविनी आउ करिविनी किंतु ट्रेनिंग रे जदी आपण बसुछन रेगुलरली आपण एनकरेजमेंट मिलिबो नाही धरंतु प्रसन्न सर गोटे समय आसला 6A2 हवा आशा मौली जाइथिला बुझि परले कि किंतु सी वर्तमान 6A2 हेलानी सी जेहेतु रेगुलर मु तांको देखुची जॉइनिंग आर मोर आमे तो समसामयिक पाखा पाखी सी ट्रेनिंग रे सदा लागि रहिछि तो आम कौन ना कौन जगह ट्रेनिंग रे आपण इंस्पिरेशन मिलिबो आपण पॉजिटिविटी मिलिबो जो द्वारा आपण ट्रेनिंग रू ही एनकरेज होगी आप काम लगी रे जो द्वारा आप 6A बा 6A2 जेकोसी रैंक अचीवमेंट करेंगे बा लोक जॉइन करेंगे आपन को से जिनस आसो आमको प्रकृति में ट्रेनिंग रे सदा लगी रहा पड़ो से एनकरेज मिल नेक्स्ट है ट्रेनिंग जदि आम न नौचे से कौन कर कन्फ्यूज हो जो मैंने ट्रेनिंग न नौ दुई नंबर पॉइंट है कन्फ्यूज हो प्रथम है माइंडसेट कमजोर हो जाता है दुईटा कमजोर हो जाए माने कन्फ्यूज हो जाती कौन जो काम को से इंटरेस्टिंग जोश रस आरंभ करी गोटे गोटे सिचुएशन आसी ट्रेनिंग न ने से कन्फ्यूज कहे काम करी ना नाई ये कंपनी रही ना नाई बुझिपारे कि आमर तो अवश्य अलग टाइप कंपनी नो डाउट आम छोट मोट कंपनी नो गोटे हाई टिकेट प्रोडक्ट जेहेतु ये कंपनी रे तो कहीं चेंज करते ये कंपनी एक्चुअली जो मैंने काम न करते टोटाल छाड़ी दिखती जीरो हो जाती कहीं या समसामयिक कंपनी मार्केट रे वर्तमान सुधा ना धरतु आम अल्टरनेट मोदी केयर अच्छी किंतु यार अल्टरनेट कहीं ना केते हाई टिकेट प्रोडक्ट ये ओनली वन दी हाई टिकेट प्रोडक्ट तेणुक एथि जी काम को जोश रस करी ये कंपनी काम करेंगे ना नहीं से कन्फ्यूज हो जाती कन्फ्यूज हमार मेन कारण कौन हो ट्रेनिंग एक्चुअली आमको कौन होता है ना सक्सेस दिग व रास्ता देखा था को पटे गले आम सक्सेस पाइबा कौन हवा से ट्रेनिंग रू ही आपन को रास्ता मिलता है नचेत कौन हम ना आम जमी आम गूगल मैप देखिकी जो जाऊे से कौन हो गूगल मैप जो मैंने यूज कर जानी सी टोटाल डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर अच्छी सी लिखा आपन को 150 मीटर पर बाँ को बुलंतु 2 किलोमीटर पर डाण को बुलंतु स्ट्रेट 6 किलोमीटर जातु ये टाइप जो डायरेक्शंस अच्छी से डायरेक्शंस गूगल मैप दिखाए जो द्वारा कि आम सठिक जगह पहुंचे को आमको साहाଯ୍य करता है सेमती ट्रेनिंग टा कौन करिवो ना आमको सठिक जगह पहुंचे आमको साहाଯ୍य करिवो आमको जोठी आम बाट बणा होउथबा आमको सेठी किछि ना किछि माने रास्ता देखैबो जो द्वारा आम एनकरेज हेकी पुणी काम रे लागिबा एक्चुअली जेकोसी ट्रेनिंग रे मोर जेतिकी फीलिंग्स अछि ट्रेनिंग रे आपणकर जो 100टा वर्ड कहा हुए गोटे से ट्रेनिंग रे 100टा वर्ड हार्डली गोटे लोक 10टा वर्ड प्रथम ट्रेनिंग रे एक्चुअली मन रखे से 10टा वर्ड रू को ना को वर्ड गोटे कि 2टा वर्ड ताकू टच करे हार्ट टच द ब्रेन में इंस्टॉल हो जाए सेटा को इंस्पिरेशन दिए प्रत्येक दिन ट्रेनिंग रे किछि ना किछि आपण गोटे ना 2टा वर्ड निश्चय भल लागिवो जोटा कि आपण इंप्लीमेंट करिवे आ सी आपण को सही रास्ता देखैबो जे आपण केते बेले जाय कि सक्सेस रास्ता रे पहुंचीबे नचेत कोन हबो से माने कोन हबो ना जो माने न करिवे जिंस विभिन्न प्रकार बहाना करिवे धरंतु आपणकर प्रोडक्ट भल नाही ये बिजनेस भल नुह कंपनी भल नुह यार बिजनेस प्लान ठीक नहीं आमर बिजनेस प्लान हूँ यूनिक नो डाउट आउ दैट टू पेटेंटेड मु प्रकृति में एनर्जी कहबी अन्य तो बिजनेस प्लान बहुत थोड़ा चेंज हो कंपानी मुझे इनवल्व थी से किंतु एथिरे कौन हो ना आमर बिजनेस प्लान पेटेंटेड आ या देहरे पे आउट सबुठु भल जदि आम काम करुचे सक्सेस होचे ताहले पे आउट तो लागू रहिबो तादेर सार जो कहले 6 अचीवमेंट कला पर विभिन्न प्रकार पे आउट अच्छी बोनसेस अच्छी जोटा कि आम पाई परिबा
ତେଣୁକରି 6 ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲେ କରିବାର ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଯୋଉ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା କାମ ନ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ସ ନବା, ଯଦି ଟ୍ରେନିଂରେ ବସୁନେ। ତାପରେ ଜଣେ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନ ନଉଛି, ଜଣେ ନେଟୱାର୍କର, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ନା ଗୋଟେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଥିବା ପଥିକ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଥିବା ପଥିକ ସହ ସମାନ। ଯଦି ଜଣେ ନେଟୱାର୍କର ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନ ନଉଛି, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାଲିବ, ଯେମିତିକି କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଦବ ବା କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦବ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟଅପ୍, ଆଉ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଟିମ୍ ଆଉ ଆମର ଡାଉନ ଲାଇନ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରେନିଂ ବା କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଟ୍ରେନିଂ କଥା କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏଇଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ ଲାଇନ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପିଲାମାନେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ଆବ୍ରାହମ ମାନ କାଳରୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ରିଅଲାଇଜ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ଟିମ୍ ସେୟା କରୁଛି, ବା ମୋ ଘର ପିଲାମାନେ ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟିମ୍ କି ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଟିମ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। नो डाउट ये जेहेतु हाई टिकेट प्रोडक्ट बहुत लोकंकु डिस्करेज कर देउची। आउ किंतु आमको रेगुलर जदि ट्रेनिंग रे आमे अटेंड करके रहूचे, ताले आम डाउन लाइन आमको फॉलो करिवे। आमे जहा कहूचे बा आमे जहा करूचे ताकू जदि समान रहला बा कथा और काम भीतर जदि ठीक रहला, तालमेल रहला, ताले सेमाने निश्चय किछि न होले जदि फॉलो न करंती भी आपणकर उपदेश एक्चुअली एडवाइस सुनिया पे चेष्टा करिवे बा मन ध्यान देवे। नचेत कौन हम ना आप देखिए जदि आम कथा काम फरक रोचे, से आपको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, आस्ते आस्ते दरकार पड़े नेगेटिव हो टोटाल शुणवे ना। तो आम जदि आम ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करुचे, से फॉलो करेंगे, आम जो नुआ नुआ जिन शिखा, नुआ नुआ कथा शुणा, से जिन भी नो डाउट से ट्रेनिंग अटेंड न कले भी किसी पदे पदे कहले भी से बिजनेस को छाड़ी नथिबे। बहुत लोग अच्छा बिजनेस करुँच कि ट्रेनिंग अटेंड करूना, जो द्वारा कौन हो ठीक रास्ता पाऊना, बेसी समय डिस्करेज हो। मु देखी मोर पुराना टीम हो मोर नुआ टीम हो, से ट्रेनिंग अटेंड न करी कौन कौन असुविधा होउची अन्य समस्त आमर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी। आम टीम तो बहुत बड़ साइज हो जाइए, कि आम जॉइनिंग बहुत कम हो, ट्रेनिंग अटेंडेंस कम रोचे। किंतु आमको ट्रेनिंग दवाई हेले आमको निजुक इनवॉल्व होकर रहा पड़ो ट्रेनिंग्स रे, मीटिंग्स रे, आ जो द्वारा आम डाउन लाइन आमको फॉलो करिक सी निश्चय ट्रेनिंग की आसवे एवं सी से किसी शुणिकी किसी नुआ दिग पाइबे, जो द्वारा कि से काम करने को इंटरेस्ट आसो। नेक्स्ट आसला आमर आउ गोटे भाइटाल पॉइंट, ट्रेनिंग होची गोटे गाड़ी रो फ्यूएल बा आमे जो कहते ट्रेनिंग इज ऑक्सीजन ऑफ द नेटवर्क मार्केट। बुझिपारे कि आम ट्रेनिंग होची गोटे ऑक्सीजन, जमी ऑक्सीजन न पाइले आमे जानिचे मनीष तार जीवन व मनीष व पशु जो मैंने बंची आज ऑक्सीजन जो बंची, ऑक्सीजन न पाइले जमी आस्ते आस्ते आम जीवन त्याग करवा मरीजा, से भाया ट्रेनिंग टा हूँ गोटे ऑक्सीजन एवं फ्यूएल ऑफ द व्हीकल। खाली से नुह, फ्यूएल ऑफ द व्हीकल कौन माने आपण ऑक्सीजन जदि पाउछंती बा फ्यूएल अछि जदि आपण गाड़ी रे, ताले आपण चली परिबे। आपण मन करन गोटे भलो गाड़ीटे किनिछन, ता देर जदि तेल नहीं कौन हम सेमती गाड़ी ठिया होगी रहिबो। तेणुकर आपण केते बड़ लोक होई थांतु, केते बड़ नेटवर्कर होई थांतु। मु भी देखी, आम देखी ये बहुत बड़ 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 नेटवर्कर अलगा कंपनी रो, अलगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रो एथि जॉइन करिसेंती। किंतु सेमाने जेहेतु बहुत बड़ बड़ लीडर बोली निजको भावी एठार ट्रेनिंग नहीं ना, कहीं
ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର। ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଇ ଟିକେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଇଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ୟାର ଟ୍ରେନିଂଟା ଆଉ ୟାର ଏଜୁକେସନଟା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ୟାକୁ ଧର ଆମର ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଯିଏ ଜଏନ କରିଛେ ବହୁତ କମ ନେଟୱାର୍କରେ ଏଠି ସକ୍ସେସ ହେଇଛି, ନୋ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଟୱାର୍କର ନୁହଁ, ସେମାନେ ଏଠି ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ ଏଠୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଏଲ। ତ ୟା ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ୟାଙ୍ଗେନ ବିଷୟରେ କହିବି। କ୍ୟାଙ୍ଗେନ ଟ୍ରେନିଂଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କ୍ୟାଙ୍ଗେନ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କିଏ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଯଦିଓ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଯୋଉ ଡେମୋ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଡେମୋ ହଉ ବା କ୍ଲୋଜିଂସ ରେ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଏନକରେଜ ରଖିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ଘଷା ପିଟା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ଡେମୋରେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂସ ରୁ ପାଇବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେମୋ ହଉ ବା ଆପଣ କ୍ଲୋଜିଂସ ହଉ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ, ଏନକରେଜ ଲାଗିବ, ନା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟ୍ରେନିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଏଲ ଅଫ ଦି ଭେହିକିଲ ଟାଇପର। ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂସ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଶକ୍ତି ଦବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ ବି କରିବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେହେତୁ ହାଇ ଟିକେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ୟା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି, ଲୋକ ମେଡିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ଉପରେ ଆମକୁ ଧରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସାହସ ଆମକୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ କୋଟିପତି କରିବା ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁନେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ର କହୁଛେ। ଆମେ ୟା ଉପରେ ୟାର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛେ, ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ କଣ ନା, ଆମର ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ହବ ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ସେଇଗୁଟା ଯୋଉ ଆସେ, ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନଉଥିବା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆମର ନୂଆ ବହି ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ, ଯୋଉଟା କି ଆମ MBBS କୋର୍ସରେ ପଢା ହଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରେ। ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ବହି କିଣିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବି ଏନକରେଜ ହେଇକି ଧରନ୍ତୁ ସେ ବହି କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ବହି ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହେଲାଣି, ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ। କିଛି ରିନାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ନୋ ଡାଉଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧର ୱାର୍ଲଡରେ 1,000-1,500 ଡକ୍ଟର ଆକୁ ରେକମେଣ୍ଡ ଯଦିଓ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେଟା। କାରଣ ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲକାଲାଇନ ୱାଟର ବିଷୟରେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ମିଶିଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର୍ସ ୟାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ, ବା ତାଙ୍କ ପାଠଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଇଲନେସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ୱେଲନେସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପଢା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ୍ସରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂରେ ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋ ହଉ ବା କ୍ଲୋଜିଂସ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାର୍ଜିତ ହବ। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦବ। ଆଉ ନିଜ ବିଜନେସ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ନହେଲେ ଅନଫିଟ ବୋଲି ଭାବିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିବ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନଫିଟ ଭାବିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଅପଗ୍ରେଡ ନ ହେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ, ଆପଣ ଗାଡିର ମଡେଲ ଗୁଡା ପ୍ରତି ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଡିର ନାଁ ସେଇଆ ଅଛି, ତାର ଶୋ ଧରନ୍ତୁ ଆଉଟଲୁକ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗାଡି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛନ୍ତି ଅପଗ୍ରେଡ ବା ଲାଟେଷ୍ଟ ବା ନ୍ୟୁ ମଡେଲ, ଏଇ ଟାଇପର ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯୋଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ କିଣିଲେ, ସ୍କର୍ପିଓଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗାଡି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କର୍ପିଓ ର ମାର୍କେଟିଂ ସିଏ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ମଡେଲ ବାହାର କଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତା ଲୁକ୍ ଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଲା, ଗର୍ଜିୟସ୍ ହେଲା। ଲୋକ କିଛି ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ କୁ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସ୍କର୍ପିଓ ବି ଏବେ ବି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବାବଲି। ତ ଆମକୁ
ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ ନଉଛୁ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ 1,00,000 2,00,000 ଏଇଭଳିଆ ବି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ମାସକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଜିରୋକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଟ୍ରେନିଂ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କହନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ନ ଲାଗି ରହିଲେ। ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇଛି ଜିନିଷ ଏଠି। ଆଉ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆମର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ହଉ ବା କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ହଉ, ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଲୋକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛେ, ଲୋକ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଲୋକ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏବଂ ଲୋକ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ସେ ଜଏନିଂ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି, ଆମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖିକି ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଏ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଜଏନିଂ ଆସୁଛି ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଫଲୋ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 4 ଦିନରେ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନସ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ, ମୁଁ କହେ ମାନସ ସାର୍ 4 ଦିନରେ ଡିସିସନ ନେଲେ, ମୁଁ 4 ମାସରେ ଡିସିସନ ନେଲି। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଏନ କରିଛି ମାସେ ତଳେ, ସେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଡିସିସନ ନେଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସେ ସାନ ଭାଇ ଜଏନ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେ ଆଭଏଡ କରିଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ ମିସେସ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ 4-5 ମାସ ତଳେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଭାଇ, ସିଏ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଡେମୋ ଦେଖିଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମିଟୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମିଟୁ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ ଡିସିସନ ନେବି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ସିଏ 4-6 ମାସ ତଳେ ମତେ ଥରେ ଦେଖା ହେଲା, କହିଲା ମୋ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉ, ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ନେବି। କହିଲେ ଆରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ନେବୁ, ଏବେ ନେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ 1.5 ମାସ ତଳେ ମତେ ଫୋନ କରି ହଠାତ୍ କହିଲା, ଭାଇ ମେସିନ ଦରକାର, ଆଉ ଚେକ୍ ନବ ନା କ୍ୟାସ୍ ନବ? ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ସେ ମେସିନର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିଲି, ନ ଡାଉଟ। ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେଟା ପଇସା ଆଡେ ଫୋକସ ନ କରିକି, ଏଇ ମେସିନ ମଡେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ମେସିନ ଭଲ, ସେ ମେସିନ ଭଲ, ତାକୁ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ପଠେଇଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ତା ପରଦିନ ସେଇଠୁ ସେ ଫୋନ ବି କଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଲା, ମତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଳେଇଲି କାମରେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲା, ସେ ଆଉ ଫୋନ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ସେ 7 ଦିନ ଚୁପ ରହିଗଲା, ମୋ ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲାନି। ତାପରେ ମାନସ ସାରଙ୍କର ମୋର ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ମିସେସ୍ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ତା ମିସେସ ର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ପେଟରେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ଏନକରେଜ କଲି, ପାଣି ପିଇଲା। ତାପରେ ସିଏ ଡେମୋ ଦେଖିଲା, ଡେମୋ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏନକରେଜ ହେଲେ, ଡିସିସନ ନେଲେ। ଆଉ ଡିସିସନ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ମେସିନ ନେବେ, ତାଙ୍କ ନୂଆ ମେସିନ ଆସିକି ରିସେଣ୍ଟଲି 8-10 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଲା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବି ବଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ହିଁ ଦବ। ନହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଶିକ୍ଷେ ନହେଲା ପରେ କାମ କରି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିସ୍କରେଜ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି, ନୂଆ ଟାଇପର। ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଥିଲା, ସେ ଆପ୍ରୋଚ ବି ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋଚ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ବଦଳଉଛେ, ଲୋକ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଆମ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଆମ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଜେ ଲାଗି ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଡାଉନ ଲାଇନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଟ୍ରେନିଂରେ ବିଜନେସ ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜେସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜେସ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ନୋ ଡାଉଟ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯାହା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ହଉ କିଛି ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜେସଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜେସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ଡାଉନ ଲାଇନ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରେ। ମୋ ଆସୋସିଏଟ ଭିତରେ ମୋ ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର, ମାଉସୀ ଶାଶୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଡେମୋ, ଡେମୋ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ସପୋର୍ଟ ଅଭାବରୁ। ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖେଇଲୁ, ଏବଂ ସେ ମେସିନ ନବା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା। ବର୍ଷେ ହେଇନି, ଯଦିଓ 10 ମାସ ଅଛି,
ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଗୋଟେ କାମରେ। ଆଉ ସିଏ ମଉସା ମାଉସୀ ଏତେ ସେ ମାନେ ମେସିନ କି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୋ ମିସେସ ର ଯୋଉ ମାନେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି କୁହନି ଦୟାକରି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଯଦି କାମ ନ କରିବ। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ନଥିଲି, ମଉସା ମାଉସୀ କଣ କହିଲେ ମତେ ନିଜେ ମିସେସ ଗତକାଲି କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଏଣ୍ଟାୟାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଆମକୁ ପାଣି କେବଳ ବିଜନେସ ସହ ସହ ୟାର ଯୋଉ ୟୁଜେସ୍ ଅଛି, ୟୁଜେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ୟୁଜେସ୍ ଜାଣିକି ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମ କାଙ୍ଗେନ ଡିଭାଇସ ଉପରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମକୁ, କେମିତି ଡିଭାଇସ ର ୟୁଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଗାଇଡ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ନବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଡାଉନଲାଇନ କି ବି କହିବା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ମତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.